gud ko na nga video kay ganahan jud ko i-share ang akong feelings about sa akong na-observe kagahapon ni adto mi og kayong lugar sa akong bana kay para sa iyong doctor appointment. Naabot mi dito sa iyo anyway, so naka-decide mi nga mag-drive mi sa pero mag-drive mi a few um, a few miles sa iyang doctor appointment na ako'y kit-an nga kanang naglakaw sa kalsada kuan na siya mga siguro yung mga edad 30 or 40 years old siguro niya kanang nagtakiang siya tapos na siya giguyod nga kanang na siya giguyod na kahit sa iyang likod, so in short kay gisaubod jud siya. So naglingkod ko sa among sakyanan, gipunta na ko sa akong naglingkod ko sa among sakyanan and then while padong mi naka-park kay na namin nakita-an ng store asa mi mo adto. Tapos pagbaba na mo sa store ingon ko sa akong bana nga unsa man imong buhaton ani, so nya na ko nga nakoy kanang ganahan ko nga tabangan to katong disabled nga naglakaw so nakoy kwarta diri ako ning ihatag atong kwarta sobra to sa iyang gihatag nako sa first store nga among kanang naami gipalit susukli, so ana siya nga mato ta sa store anyway hinay man na siya maglakaw kanang dili pa na siya makadugay, so nag-stay mi sa kanang store mga siguro 20 minutes dahil nag-worry na ko nga dili na ko siya makit-an. Anyway nagsakyan nakay nami nisulod na mi sakyan and then nag-drive mi and then ana ko nga dili na to na ko makit-an dili jud ko katabang niya, so nag-goal ko, so anyway nga nakit-an na mo siya dahil nagpaabot siya sa kanang bus stop niya na, tapos nakita na mo ang bus nga padung na niya na si akong bana nga hala dili na nato siya matabangan kay kanang mao gyud na iyang bus, sure jud ko kay na siya nagpaabot sa bus stop. So moto nag U-turn mi dayon kanang anak ko kong bana kanang dugay pa mo na siya kasakay sa bus kay kanang lisod man na siya, so i-drive ko paduol sa bus tapos nidagan ko, so nidagan jud ko tapos kanang anak ko sa iyaha kanang naglisod siya og sakay padung sa bus pero na siya sulod sa bus tapos na siya gipislit kay I think kung to siya para gihug niya dito iyang plite or I'm not sure kay na ampo diri sa America. So anyway kanang ina ko kanang kuha na ko iyang kamot niya akong gisuksok katong kwarta tapos niya na ko nga God bless you, tapos dayon nidagan dayon ko padung dito sa kanang imong sakyanan balik ko tapos nakulban ko maayo niya anak ko gabi na kanang ipuntahan ako sa akong bana unsa may imong giingon anak ko nga wala abi na ako nga niyang tana siya nga unsay giingon sa tao, wala may niingon ang tao kay kanang nagdali man siya nagdali ko, so pagpangutan na balik ni TV ni anak siya nga unsay imong giingon ko aw ni anak ko nga God bless you, tapos nagstorya mi anak while nag-drive siya anyway kanang naginuktok ko kay lakon ko kay nasako kay obviously kanang naglisod jud siya og sakay sa bus tapos siya ang tipo nga imbong tao nga kung makit-an nimo kinahanglan jud siya tabangan sakay, pero ang nasyak nako kay wala joy bisan usa nga ninaog sa bus para tabangan siya, nakana ko kung sa Pilipinas pa siguro ni nahitabo sa Pilipinas pa ni nahitabo daghan kay mo offer og help sa iya pero diri kay wala, anyway na-realize nako nga ang culture diri kay
individualistic kaayo. So the more nga kung individualistic ang culture sa society, siguro ang natural nga desire sa tao sa iyang kasing-kasing maluoy, most likely kay mawala. I think mao nang nahitabo diri. I think mao na ang reason nga bisan usa kay wala jud ni tabang sa iya, naluoy jud ko sa iya. Anyway, wala man ko'y kashiran, so mo ning nag-record ko. Mao ra na akong story.